Bergerak bersama Dinas Penanaman Modal. Om Swastiastu, dalam rangka membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai visi Nangun Sarketi Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Kami dari DPM PTSP Provinsi Bali selalu berinovasi untuk mengembangkan potensi yang ada. Saat ini kami sedang membuat video potensi prestasi berupa tenun ikat tradisional Bali dan lahan. Kami berharap dengan ditayangkannya video ini dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Bali. Demikian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Bali, a paradise for travelers. There are various tourist destinations here. Rice fields, mountains, and beaches are ready to pamper tourists. Not only scenery, Bali is also famous for its variety of traditional arts and crafts. Balinese handicrafts that are no less famous are woven fabrics and songkets. For hundreds of years, this traditional cloth has managed to maintain its existence. One of the famous Balinese fabrics is endek. The beauty of endek weaving can be seen from the color combination. A piece of endek woven is sold from hundreds to millions of rupiah. The price is quite expensive because it is processed manually. If you do it yourself, endek weaving can take 2 months. Endek woven fabrics are now often applied to various fashion products. Endek has even been exported abroad. Jadi caranya melestarikan, beli dia atau tenun dia kembali, semangat kita, kemudian jual dia, lalu pakai. Satu contoh yang selalu kita ingatkan adalah bagaimana desa Baliage Tenganan melestarikan karya-karya leluhurnya. Itu masuk ke dalam perarang, itu wajib hukumnya. Bila semua dari kita seperti itu, yang yakin seluruh Indonesia tidak akan pernah kehilangan warisan ini. Bergerak bersama Dinas Balinese woven fabric is an ancestral cultural heritage that is still preserved today. Bali has received various world acknowledgement regarding weaving production. The appeal of woven fabric lies in the process of making it by hand, without the help of any machines. The art of weaving is closely related to the system of knowledge, culture, belief, the natural environment, and the system of social organization in society. Because the social culture in society is diverse, the art of weaving in each region has differences. Therefore, the art of weaving in society is always particular or has a characteristic, and is part of the cultural representation of that society. The quality of weaving is usually seen from the material, the beauty of the colors, the motifs, the patterns, and the variety of decorations. One of them is home industry Sari Jepan, which produces ikat weaving, located in the Mambal area, Badung Regency, Bali. Om Swastiastu, Titiang pemilik dari Pertenunan Sari Jepun yang berlokasi di Desa Mambal, Kecamatan Abiasmal, Kabupaten Badung. Kami mempunyai hasil produksi endek berupa motif Jepun seperti niki yang biasanya kami pasarkan di daerah sendiri. Kemudian hasil-hasilnya nike kita jadikan baju seperti yang tiang pakai. Kemudian bisa berupa kipas, kemudian ada masker. Nah, kemudian dari itu mungkin selanjutnya kami perlu juga untuk memperkenalkan hasil produksi kami ke luar negeri. Mungkin bisa dibantu sehingga produksi kami bisa dikenal. Kemudian karena pemasarannya sudah bagus, jadi mungkin kami memerlukan bantuan berupa alat, ATBM ataupun permodalan supaya produksi kami bisa lebih banyak lagi. Sakar Jepan weaving is still having problems in terms of yarn, so it has to be bought outside the district.
They hope that investment support in the construction of a yarn factory can increase production and efficiency in running business units. Indek Bali has great potential to continue to produce while maintaining quality, and become a product of global community pride. Provinsi Bali bergerak bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. The creative industry in the form of weaving is still the leading sector of Buleleng Regency. The use of Balinese Indek weaving fabrics or Balinese traditional weaving fabrics arouses the love of the Balinese people for Balinese woven fabrics. Jadi yang saya buat ini adalah wastra Bali yang fungsinya untuk kebutuhan upacara, baik untuk upacara manusianya, fitriatnya, dan sebagainya. Jadi kain yang kami produksi ini kebanyakan bermotif garis yang mempunyai makna adalah pembatas waktu, di mana antara lahir, hidup, dan mati, ataupun dari usia muda, anak-anak muda sampai tua sampai kembali. Begitulah yang disebut dengan recycle of time. Bahan baku kami gunakan adalah kapas. Kapas itu ditanam sendiri di kebun sendiri, dan ditambah lagi bahan-bahan pewarna lainnya. Jadi kami menggunakan semuanya adalah warna alami. Karena tujuan kami di sini adalah mengembalikan alam dan tidak ada pencemaran lingkungan. Kami tidak menggunakan warna kimia. Di samping itu kami adalah melestarikan budaya leluhur kami yang dari turun-temurun menggunakan warna natural. Kendala yang kami hadapi di sini, yang pertama adalah masalah sumber daya manusianya, di mana pemudi sekarang dia lebih cenderung memilih pekerjaan yang lain dibandingkan dengan kegiatan menenun. Di samping itu kami mengharapkan sekali ada bantuan pihak permodalan untuk memberikan dari segi pelatihan bagi muda-mudi yang ingin melanjutkan tradisi menenun. Di samping itu pemasaran juga sedikit kendala, karena kami di sini di pedesaan masih kadang terkendala masalah IT atau pemasaran lewat internet, bagaimana kadang-kadang sinyal tidak terlalu bagus, sehingga juga merupakan kendala. Jadi pemasaran memang kami sangat membutuhkan bagi para penanam modal untuk memproduksikan, bagaimana memposisikan kain Bali disamakan dengan kain-kain yang lain yang berkembang saat ini. Many people love Indek cloth and more are using it. Events such as fashion shows with the theme of Balinese woven fabrics are also increasingly gaining a place in people's hearts. The provincial government of Bali continues to preserve the ancestral heritage of Balinese woven fabrics, not only in terms of preservation, but more than that, people are increasingly loving the culture of their ancestors. Provinsi Bali bergerak bersama Dinas Gringsing woven fabric is one of the creative economic products typical of the Tenganan Pegringsingan tourism village, Karangasem Regency, Bali. Gringsing woven fabric is one of the ancient cultural heritages of Bali, which still continues to this day. The specialty of Gringsing woven fabric lies in its manufacturing technique, which is the only woven fabric made with the double ikat technique in Indonesia. The process of making this woven fabric is known to be quite complicated and takes a long time. The weaving process of Gringsing woven fabric takes about 2 months, and for double ikat motifs it can take up to 2 to 5 years. Kain geringsing berasal dari kata gering dan sing. Gering yang berarti wabah, sing itu artinya tidak. Di dunia ada 3 sistem double ikat atau ikat ganda, di Tenganan, di India Patola, sama di Jepang. Nah, kami di Tenganan Pegeringsingan, di mana pembuatan geringsing ini masih menggunakan pewarna alami dan teknik yang masih tradisional. The appeal of Gringsing woven fabric is also found in the process of making it 100% by hand, without the help of any machines.
In order to get the perfect color, of course, requires a fairly long process. Interestingly, it took more than 3 months to produce real colors on the Gringsing woven motifs. The dyeing process of this woven fabric is also carried out to maintain and protect the authenticity and ritual value of the Gringsing woven fabric. Nah, Gringsing itu sendiri ada 3 warna dan ada 2 warna. Yang 3 warna ini ada merah, hitam, dan putih atau kuning. Yang 2 warna atau hitam putih. Ada yang beranggapan kain Gringsing ini merupakan kain penolak bala, tapi bagi kami warga Tenganan itu ada makna tersendiri di dalam Gringsing, di mana motif-motif Gringsing itu semua pola dasarnya adalah tanda tambah atau minimal simetris. Artinya kami di Tenganan ini ada pesan di Gringsing ini untuk menyeimbangkan antara kami dengan pencipta atau Tuhan, antara kami dengan sesama manusia, dan antara kami manusia dengan alam. Jadi ada Gringsing yang 3 warna itu mengandung unsur sebagai api, air, dan angin. Asal ini seimbang, kamu tidak akan sakit. Itu artinya pesan tersirat dari Gringsing. Dan semua bahan-bahan Gringsing itu didapatkan dari alam, dan kami warga Tenganan di upacara-upacara tertentu wajib pakai Gringsing. In traditional events, Gringsing woven fabric is usually used as a scarf by women, while men are used as belts. Sementara ini kendala-kendala yang kami hadapi di Tenganan, memang dari turun-temurun pewarnanya masih menggunakan pewarna alami. Kami memang di Tenganan ini ada untuk kemiri kami tidak ada masalah, cuman cara memecah kemiri untuk mendapatkan minyak kami ada kendala karena kami tidak tahu bagaimana sistem pemecah kemiri. Sementara di hutan Tenganan ini banyak terdapat kemiri, tapi kami tetap beli dari luar. Kedua, untuk ketersediaan bahan baku terutama benang Bali, ya dimana yang dipintal tangan sekarang di pasaran mulai langka, makanya banyak dari Gringsing ini sekarang masih menggunakan yang semi tradisional benang. Tantangan ketiga yang kami hadapi adalah pewarna. Nah, karena pewarna alami yang bagus itu terdapat di tanah-tanah yang berkapur, terutama Nusa Penida dan NTT. Sekarang banyak datangnya dari NTT dan Nusa Penida. Terus yang terakhir adalah kendala pemasaran. Karena selama pandemi terus terang saja banyak yang masyarakat kami yang mengeluh karena kunjungan wisatawan ke Tenganan Gringsing ini menurun, berpengaruh kepada sistem pemasaran. Nah, kami mohon dari pihak-pihak terkait untuk membantu bagaimana caranya kami warga Tenganan selaku pengrajin Gringsing bisa dibantu untuk masalah pemasaran. Bergerak bersama Dinas Penanaman Modal. 30 years of existence, the weaving business, which was pioneered in 1991, is still standing strong. The pandemic didn't turn Putri Ayu's weaving down. He persists with the creation and innovation that continues to grow. Sampai saat ini perusahaan Putri Ayu berdiri sejak tahun 1991 dengan pengembangan teknik baru seperti adanya tenun ikat atau ndak dan air beras. Kami juga tetap proaktif mencari inovasi-inovasi dalam bidang pewarnaan seperti warna alam dan warna sintetis sesuai dengan permintaan pasar. Being able to defend themselves in the midst of the COVID-19 pandemic, which has reduced people's purchasing power to its lowest point, is not an easy matter for the Putri Ayu Weaving Company, which employs 40 weavers. Kami masih mempekerjakan tenaga kerja sesuai dengan jumlah alat yang ada, yaitu 40 alat ATBM dengan 40 tenaga kerja, dan ditambah sub-sub bidang yang lainnya seperti praproduksi, pengikatan, pencelupan, pengelosan, yaitu tenaga masih kurang lebih ada 50 orang. Untuk saat ini kami membutuhkan pengembangan pasar yang lebih luas supaya kami bisa mempertahankan produksi kami ke depan ini supaya bisa diterima di pasar umum dan pasar luar. Japan is one of its most promising markets. From 1995 to 2015, Putri Ayu learned a lot from this collaboration.
kami sangat membutuhkan kerjasama dengan lingkungan, situasi instansi-instansi pemerintah dan pemodal-pemodal yang mau bekerjasama dengan kepentingan kebutuhan tenun di Bali. Untuk kedepannya kami berharap untuk tidak menggunakan pewarna sintetis atau pewarna kimia, hendaknya kembali ke pewarna alam untuk menjaga kelestarian, kualitas dan keaslian dari endak yang ada di Bali supaya menjadi ramah lingkungan. Now, Putri Ayu continues to be creative and innovate to show the nuances of Bali. For her creativity, Putri Ayu's weaving is also appreciated by the market. One of them is the French fashion house Christian Dior, which has ordered a number of Putri Ayu's weaving designs. Provinsi Bali. Bergerak bersama Dinas Penanaman Modal. In addition to its natural beauty, the Nusa Penida Archipelago Klungkun Regency Bali also has a distinctive craft called sepik cloth. Tanglid Village is a tourist village located in the southern part of Nusa Penida Island. This village is above the hills. Tanglid Village is the center village of sepik weaving. Nusa Penida sepik cloth is different from Indek cloth, Songket, Prada, Paleng, and Balinese batik. The sepik cloth has its own specialties. Sepik cloth is an original cloth that comes from Tanglid Village, Nusa Penida, Bali. This fabric is produced by weaving technique. The weaving tradition has been passed down from generation to generation by the residents of Tanglid Village on Nusa Penida Island to meet their daily needs. The sepik cloth has its own characteristics. The motifs are unique. The coloring also uses natural ingredients derived from sapan wood. The sepik cloth is a typical cloth of the island of Nusa Penida, which is marketed only in the Nusa Penida area. The process of making sepik cloth is quite long because it uses simple equipment that is still traditional. The manufacturing technique is also quite complicated, which requires its own precision and expertise. The materials used still utilize natural resources, both from the coloring process itself. Yang tenun cepu ada 6 motif. Ada cepu sudemade untuk melukat. Ada cepu mekawis untuk upacara potong gigi. Ada juga cepu kuning untuk laki-laki. Ada juga cepu kecubung itu untuk perempuan. Ada juga cepu leking paku. Harapan tiangnya pemasaran, tolong dibantu pemasaran. Masalah modal terus terang tiang memang perlu permodalan. Kalau ada yang menanamkan modal dengan tiang, itu store napi, tiang siap. Now, sepik woven fabrics have been produced in a more modern way, using non-machine looms. In the past, this cloth was used during traditional ceremonies. It is believed that when using this cloth, the user will be protected, so this cloth is believed to be a sacred cloth. This cloth is now freely promoted, and makes the production of sepik weaving as one of the livelihoods in this tourism village.